Deep in the heart of Mindanao lies Agusan del Sur, a land shaped by time, culture, and resilience. Long before roads and cities, this land was home of thriving indigenous communities. They spoke in tongues as ancient as the rivers, passing down wisdom, stories, and identity. But among its natural beauty, another kind of treasure thrives in its language. Here in Agusan del Sur, particularly in one of its heartland province of Bunawan, language is just not a word, it is history, identity, and tradition. Every word we speak carries the voices of who came before us, shaping who we are today. Manubo, Agusanong Bisaya, Yitibo, Ilonggo, Ilocano. Different languages yet all part of the same story. In our homes, our gatherings, and our everyday lives. These languages connect us. They remind us that no matter where we come from, we share the same land, the same heritage, and the same future. Let's dive into diversity. One world, many voices, and endless stories. Each language carries the souls of its people. Each word is a bridge to history, a connection to the past, and a promise to the future. Di Mario, salaman niya. Ako, nagadako gid ako sa Compostela, Davao de Oro. Dito ako na tao sa Malungon, Sarangani. Pero edad ako ka 13 anyos, gibayaan ako ka ako mama kay papa. Tapos, ang akong mama kay papa, dilid sanda nang inabuhi sa Agusan. Ako nagabilin dito sa akong iyaan. Ang akong obra dito, kanangkong, kahumay, paray, tapos maggarap ka paray, maghahapot, magpanangkong, tapos ginabaligya naman na sa luksod. Hindi naging kalain ang akong ginabuhi karon kay lain ang tunguna, lain ang karon kay may ano naman ko, may bana tunguna na ano ako sa wala gid ka walay mga ginkanan, way mamang kag papang. Kung sa akon nga kabahin, pwede ka importante gid ang akon nga tribo kay mas maano gid ang akong tribo kung kami gid mag-istoryahanay. Mas maano gid akong akong tribo kaysa lain nga tribo. Dali niya agasin. Asa siya. Buwit, palayan. Siya may siyempre Ilocano at siyempre Ilocano pinagkakalat. Tapos Ilocano, Tagalog, tatak lang mo kami na isaraong dito ay Kabisayaan. Yun. Oh, 3 anak ko doon. Pero dito wala. May mga kanya-kanyang trabaho na diyan. May panganay ko sa kabunsong asawa na, pero dahil trabaho sa dating may isang anak ko nga bakla, pero ang salon. Daw sarili na nga salon. Wala namang problema kaya lang nahirap din dito ba yung sa pagkain, sa bigas. Pagka hindi ka na nagsipag, wala na, gano'n. Okay lang naman ang buhay dito, basta masipag ka. Iyo, Uncle. Ikaw, Uncle. Kaamay na eh. Kay manubukan. Pagsugod, istorya manubuk. Ispes kami na umuanak, manubisap. Antod no, sana yun, mangaslag ko yun. Manubuk yun to kanami istorya. Batadan, kasakan. Pamuhi to baboy, manok para biro di palikasin. Yan na yapon na kinabuhi. Apoy lagi. Kay yan man nasundan yapon to kinabuhi to mo Pilipino. Kay katagikan ta manubo man.
Isod sab no manubo to gitana no o in English ka na man Amerikano. Okay. Kay gitana no manubo ganito ito sunod. Ako akangadang ko si Rosalie Bantuasan Baiso. Ito na taga Bayan. Nakabalo na dit ko nawang kay tungod ko diya Bagyong Pablo. Maaslag to kayahian dia to Barangay San Mariano, det Bukid. Kaysa dini to Bunawan. Kaya dini to Bunawan, madami to eskwelahan. Dia to San Mariano, sakop to Lorito, madli sa eskwelahan. Ito na ito magkalingawang na tributan manok, inikabihan kayo. Yan magtradisyon. Yan mapigtulinan, yan magkalingawang. Our languages may be different, but as long as we speak, as long as we listen, our voices speak as one. Agusan del Sur is not just a land of rivers and forests. It is land of voices, and in these voices, the spirit of this province will never be lost. Naimana sa kayo. Amen. Salamat nila. Ikan sa Katabayang Ngawan Agusan del Sur. Daghang salamat.